Grabe talaga guys ang ginawa ko guys. Alas 2 ng tanghali. Naglalakad-lakad ako dun. Grabe. Init. Tingnan nyo guys. Watch. Lakad lang. Hanip mo. Lechon. Aray, ang init. Baboy. Init. Kaming init. Ay, tingin tayo dito. Diba, grabing init. Nilakad ko mula papuntang Powerhouse, Inco, tapos yung Ace. 3,000 sa Ace. 300 amperes na welding machine, Powerhouse. Tas sa Inco, out of stock. Ay, pwede na siguro yun. Pwede na siguro yun, ha? Okay na yun. Bye-bye. Thank you.